रूठेरडांगा ब्रिज का शिलान्यास होने से शीतलकुची ग्राम पंचायत के निवासियों में छाई खुशी। उत्तर बंगाल विकास विभाग की ओर से शीतलकुची ग्राम पंचायत में निर्मित होने वाले रूठेरडांगा ब्रिज का आज शिलान्यास किया गया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. पूर्व विधायक हितेन बर्मन, शीतलकुची पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बर्मन सहित अन्य गणमान्य लोग यहां पर आज मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले 5 फरवरी को पत्थरों से लदी एक लॉरी गुजरने के दौरान अचानक पुल टूट गई थी। 10 माह तक पुल टूटा रहा। क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार समस्या का समाधान हो गया। शीतलकुची ब्लॉक में इस पुल का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूठेरडांगा, छोटा सालबाड़ी, बनियात्री और कई जगह के लोग इस पुल के माध्यम से शीतलकुची से संपर्क करते हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्र भी इसी पुल से शीतलकुची कॉलेज और स्कूलों में आते हैं। 10 महीनों तक दैनिक यात्रियों को घुमावदार मार्ग से यात्रा करनी पड़ रही है। काफी आंदोलन के बाद इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अब इसके शिलान्यास होने से स्थानीय लोग खुश है। राना इस्लाम नामक युवक ने बताया कि यह पुल करीब 10 माह पहले टूट गया। इसके बाद से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार पुल के कार्य का सफलतापूर्वक शिलान्यास हो गया है और इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। লোডিং ট্রাক এই ব্রিজে ওঠার ফলে ব্রিজটা ভেঙে যায় এবং এই ব্রিজটা ভাঙার পরে এখানকার যারা নেতৃত্ব বা পঞ্চায়েত সমিতি প্রধান সকলে মিলে মুখ্যমন্ত্রীর যে কন্ট্রোল রুম সেখানে ফোন করেন এবং আমাদের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ওনাকেই অর্থ বরাদ্দের জন্য দায়িত্ব দেন। তো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টাকা বরাদ্দ করেছেন। ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে। কাজ শুরুর আগে স্বাভাবিক কারণে একটু পাবলিককে জানাতে হয় নিয়ম অনুযায়ী যে কত টাকার কাজ, কত দিনে কি হবে না হবে, এই সমস্ত বিষয়। তবে আমি ধন্যবাদ জানাই এখানকার স্থানীয় যারা আমাদের জনপ্রতিনিধি বা নেতৃত্ব, এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্রিজটা করা, এটা কিন্তু একটা নজিরবিহীন। বহু এলাকাতেই এরকম ব্রিজ ভাঙা অবস্থায় আছে, সেগুলো কতগুলো 4 বছর 5 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এই ব্রিজটার গুরুত্ব অপরিসীম। রথেরডাঙ্গা হয়ে, বানিয়াটারি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বা शीतलकुची ব্লক অফিসে যাওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। যাই হোক, অল্প সময়ের মধ্যেই টাকা মঞ্জুর হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সেই কাজের